Dr. Piet Croucamp en Ray Hartley sluit weer by my aan om oor die EFF in sy 10de bestaanjaar te gesels. Right, so the stadium was full to capacity. It seems as if everyone is talking about this event. The party understands political theatre better than most, but we shouldn't forget, this is a party with 10% of the national vote. Yeah, I think they're probably on track to push that up. But I think, you would have to go to that stadium and say, okay, now how many of the people that are here are registered to vote? I think that's a big question, because the EFF's constituency is among the youth, and the youth have, in the previous election, in the 18 to 25 category, had a 25% registration to vote. And it's part of this diminishing number of people participating in elections. So the question is, can they translate the support in the stadium to electoral votes? I think that's the real question for Malema. And if I was him, I would spend every moment of every day until the election trying to get them to register. Piet, baie kykers sal ontsteld wees oor die liedjie wat weer eens daar gesing is. Kom ons luister. The farmer kill the poor. The farmer brr, pa pa brr, pa pa. Attention. Piet, Malema weet wat 'n reaksie hy kry wanneer hy hierdie liedjie sing. Ja, hy het dit onlangs by Marokkaan ook gedoen, hè. Ek weet nie in watter mate dit vir hom 'n bepaalde voordeel gee in 'n verkiesing byvoorbeeld nie. Wat die EFF baie effektief doen is hy teiken wit Suid-Afrikaners in 'n poging om die ANC te stigmatiseer, want hy kan nie stemme kry by die Vryheidsfront of by die DA nie, hy moet dit kry by die ANC. En op 'n manier probeer hy stemme by die ANC trek, en daar's onthou net 70% van Suid-Afrikaners leef in relatiewe armoede. 70% van skole is dysfunksioneel, 43% in terme van die uitgebreide definisie as werkloos. Hy probeer daai mense oortuig dat dit deel van die probleem is die verhouding tussen sogenaamde wit kapitaal en die ANC. En ek wil van so 'n klein bietjie verskil in die laaste in 2019. Tussen 2019 en 2021 het die EFF net 21,000 stemme meer gekry. In daai verkiesing het hulle 21,000 stemme meer gekry, dat hulle 10,8 van die steun gekry, maar die opkoms was 47%. As die opkoms 55 was, en nou gaan dit waarskynlik nader na 60 wees, dis 'n nasionale verkiesing, dan het hulle onder 10% gedip. So eintlik die idee dat hulle beduidend groei, mens moet baie versigtig wees. Die stempersentasie het 'n groot effek gehad op die relatiewe bestendige steun wat hulle getoon in die laaste verkiesing. As dit 'n nasionale verkiesing was, of as die stempersentasie bo 50 en 55 en 60% was, het onder 10% gedip, en as die DA waarskynlik onder 20% gewees het. Right, looking back over the past 10 years, what would you say were the EFF's biggest accomplishments? I think probably the fact that they're still here and have at least got themselves to that 10%. Because all of the previous offshoots of the ANC, the UDM, COPE, they've all disappeared more or less now you have leaders and a few people, and not very much electoral support. So it is quite remarkable that they did manage to sustain a kind of breakaway and didn't fizzle out completely. And I do think the big question is, where is the future for them? And does it come from the ANC's disillusioned voters? The ANC's disillusioned voters might decide to make a statement, and they might pick up protest votes. But a lot of the ANC's disillusioned voters are disillusioned with the same things that the EFF is doing. So the EFF has its own corruption scandals with VBS and so on. They have their own chaos and disorder that they bring to the environment, which I think a lot of ANC people are disillusioned with, the lack of order and so on in the society. So it's very hard to see how many votes they will get. Piet, dink jy een van die party se suksesse is ook miskien die aanvanklike teenstand teen oud-president Jacob Zuma? Dit is miskien hoe die party sy ontstaan gehad het, sy identiteit gebou het, en miskien sou die oud-president nog langer in mag gewees het as dit nie vir die EFF en Julius Malema was nie. Ja, kyk, een van die goed wat die EFF na die partytjie gebring het, is die onbestendigheid in wetgewers, né? En
die kultuur en wetgewers was dat almal het maar gekonformeer tot die meerderheidswil van die ANC en oppositiepartye kon nie werklik oorsig doen nie, want die ANC het as dit ware wetgewing deurgeforseer eenvoudig met hulle meerderhede wat hulle gehad het. En toe kom die EFF en they called them out on that one. Met geweld te dreig, omdat die argument was toe, dit help nie ons praat nie, dit help nie ons onderhandel nie. Ons het nie effek nie. Oppositiepartye kan net 'n effek hê as hulle dreig met 'n vorm van geweld of dreig met onbestendigheid. En die ANC het daarop gereageer. Daar is duidelik tekens daar, as jy kyk in die Judicial Service Commission, die JC byvoorbeeld, waar die ANC baie beslis gereageer het op die onbestendigheid by die EFF na die partytjie toe gebring het. So, hulle het minstens in wetgewers het hulle as 'n alternatief gedien, omdat die DA en die Vryheidsfront het eintlik geen politieke kapitaal gemaak in hulle oppositie binne daai wetgewers nie. Right, but this is also a party built on one man, Julius Malema. Can you have a durable party in the long term if there hasn't been any change of leadership, not even a slight challenge to his leadership? Is that dangerous? Yeah, I think it's very problematic. And it expresses itself in the lack of strategy that the EFF has. The EFF strategy is Julius Malema's instinct on that day. And it might be this, it might be that. I mean, for example, what is their path to power? Their clear path to power for the EFF, if they were a sensible, rational political party, would be to start building alliances with parts of the ANC so that when the ANC falls below 50%, they can re-enter the ANC and do a reverse takeover because they will be the loudest voice. And take government and go into a coalition government and get some senior positions in exchange and so on. Because the other path is going to take them 30 years, which I don't think their supporters or their leaders have the patience for that. But Malema constantly undermines that, so he can't resist the very populist things he was saying now in that speech. The ANC is a party of murderers, they kill our people, etc. So he's alienating that block within the ANC that potentially could be his future, his path really to government when he does that. Piet, maar hy het ook al baie van standpunt verander, Julius Malema, of soos hulle in Engels sê, geflip-flop. En jy het destyds geskryf, jy weet, die EFF is 'n party van die swart middelklas. Toe beweeg hulle baie verder na die linkse kant van die politieke spektrum. Nee, nie links, die populisties. Populisties. Goed, dink jy dit was 'n fout gewees? Nee, ek dink hy is reg en dit is dat hulle en Songezo het dit ook gesê. Hy het ook gesê dat mens kan nie die Suid-Afrikaners wat agterbly in die ANC, jy kan hulle nie offend, wat is offend in Afrikaans? Aanstoot gee. Jy kan hulle aanstoot gee in die proses om steun te wen nie, want onthou hulle het 'n oom en 'n tannie en 'n niggie en 'n neefie wat nog steeds binne die ANC is. So ek dink dit is jy's heeltemal reg, dit is definitief 'n probleem, maar inderdaad is die EFF is 'n middelklas party en 'n groot deel van die steun kom uit die privaat sektor uit, dis snaaks genoeg as jy nou mooi na die patroonmatighede gaan karteer. En dit het te doen met die feit dat 63% van raadsale is deur wit mans wat daar sit. Is 'n baie natuurlike politieke vyand en baie van daai ouens sit in die human resources chair en die ou die witte neem die uitvoerende besluite en goed. So daai politieke kultuur waarmee hulle gekonfronteer word in die raadsale het 'n beduidende invloed op die. En dan die ander ding is onthou die studente wat op universiteit kom is normaalweg die kinders van die laer middelklas of van die middelklas. En dis waar 'n groot steunbasis in you're right at that, Helen Zil, sy sê nie baie waar dinge nie, maar sy het eendag baie waar ding gesê toe sy gesê het dat jy wen nie 'n verkiesing op stemdag nie, jy wen hom op registrasiedag. En dit is die ding met die EFF kan ter harte vat by die DA. Ryan, then just shortly and lastly, will they grow in the next election? I think that's the million-dollar question. I mean, the signs are there that they have popular support, but can they turn that into votes? I have my doubts. The stats say no. Okay. Julle, baie dankie.